नमस्कार दर्शक बंधु मु महेश कुमार पाड़ी आपण को स्वागत करुच्ची मोर चैनल एमके एग्रीपीडिया सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग को। आज आसतु बंधुगण जानिबा फसलर एपरी एक कीट विषय जहाकु जदि आमे सठिक भाव में परिचालना न करिबा तेबे ताहा भविष्यत रे कोविड-19 ठारू मध्य मारात्मक होई पारे। हाँ बंधुगण, मु अमेरिकन फॉल आर्मी वर्म विषय रे कहिबाकु चाहूछि। एही पोको उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका रे उत्पन्न होई सेठारू आफ्रिका देई अनेक देश रे प्रवेश करिगलानी। दक्षिण भारत रे मध्य एहार आक्रमण देखागलानी। वर्तमान ओडिशा रे मध्य एही पोकोर प्रादुर्भाव देखिबाकु मिलुछि। एही पोको मुख्यतः मका फसल को आक्रमण करिथाए एवं मका फसल को छाड़देले एही पोको अन्य 80 प्रकार फसल को यथा लंका, बाईगण, पत्रकोबी इत्यादि फसल रे आक्रमण करिथाए। एही पोकोर प्रजापति 200 किलोमीटर पर्यंत दिनक मध्य उड़ी जाई पारे। एही पोकोर 4टी अवस्था यथा अंडा, सांबालुआ, प्यूपा एवं प्रजापति रही अछि। सांबालुआर मध्य 4टी अवस्था यथा प्रथम इंस्टार ठारू चतुर्थ इंस्टार पर्यंत रही थाए। ए समस्त अवस्था एही पोको 32 रु 40 दिन मध्य शेष करिथाए। एही पोको फसलर गभा भितरे किंबा पत्रर तल भागरे पुंज पुंज भावरे अंडा देई थाए। एका थररे 1000 रु अधिक अंडा देई थाए एवं 2 रु 3 दिन भितरे अंडा फुटी सांबालुआ बाहरी थाए। सांबालुआर प्रथम रु चतुर्थ इंस्टार पर्यंत जीवा पाई प्राय 14 रु 22 दिन नहीं थाए एवं परे माटी तल को जाई प्यूपा अवस्था धारण करि थाए। एहा 8 दिन रु 12 दिन पर्यंत रही थाए। प्यूपारु प्रजापति रे परिणत होई प्रजापति प्राय 10 रु 21 दिन पर्यंत बंची थाए। एही पोकर परिपक्व सांबालुआ मुंडर पाखरे एक ओलटा वाईर चिन्ह एवं लांज पाखरे 4टी कला दाग रहिथिबा जोगु एही पोको सहजरे चिन्हि होई थाए। एही पोकोर सांबालुआ छोट बेले नील रंगर रहिथिबा बेले एहा समयक्रमे माटिया रंगरे परिणत होई थाए। सांबालुआ अवस्था ही एही पोकोर अनिष्टकारी अवस्था। एहा प्रथम अवस्थारे पत्रर क्लोरोफिल को कोरी पत्र को जाली कर दी थाए एवं परे परे पत्र को पूरा पूरी खाई गभा भितरे पसी कौलिया फूल को मध्य खाई थाए। पत्र संधि रे मलत्याग करी अपरिष्कार करि थाए। एहा मका फसल रे कौलिया मका को खाइबा सहित अन्य फसल यथा बाईगण, लंका फसल रे फल बिंधी कणा कर दी थाए। फल फल गुड़िक सुखी झड़ी पड़े। आईसीआर द्वारा एही पोको को परिचालना करिवा पई केतेगोटी पदक्षेप नेवा पई अनुरोध करा जाईछि। आसंतु से गुड़िको जानिबा को चेष्टा करिबा। प्रथम हैला समर प्लॉइंग। हाँ बंधुगण, समर प्लॉइंग किपरि एवं केमिति करिवे केतेबेले करिवे सेथि पाई आपण मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइथिबा लिंक को क्लिक करी देखि पारिबे एवं जानि पारिबे। द्वितीय हैला सहल बुणा। हाँ बंधुगण, फसल को जदि निर्धारित समयर किछि पूर्वर जदि बुणा जाए ताहले मध्य आमे एही पोकर प्रादुर्भावरु आमे रक्षा पाई परिबा। तृतीय कथ्य हला मुख्य फसल भितरे गेंडु फूल भली फूल चाष करिबा। हाँ बंधुगण, जदि मुख्य फसलर मध्यरे 2-3 धाड़ी किंबा चारि पाखरे 2-3 धाड़ी गेंडु फूल गछ जदि लगा जाए तेबे पोक माने साधारणतः फूल प्रति आकृष्ट होई फूल गछरे रही जाई थांदी एवं आमर मुख्य फसल पोक दाउरू रक्षा पाई थाए। चतुर्थ हला जदि कम जमी रे चाष होई थाए ताहा हेले
ନିଜେ ହାତରେ ପୋକଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିରୋସିନ ପାଣିରେ ପକାଇ ମାରି ଦେଇପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ବା ସ୍ପୋଡୋଲ୍ୟୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକରକୁ 6ରୁ 10 ଗୋଟି ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ସ୍ପୋଡୋଲ୍ୟୁର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଜମିରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ତେବେ ଅଣ୍ଡିରା ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହି ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ପୋକଗୁଡ଼ିକର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜମିରେ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମେଇ ପାରିବା। ଷଷ୍ଠ ହେଲା ଆମେ କାଦୁଅ ମାଟି କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ବାଲି, କରତ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯଦି ମକା ଫସଲର ଗଭାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଢାଳିଦେବା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ପୋକ ଦାଉରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସପ୍ତମ ହେଲା ବିଟି ନାମକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବେସିଲସ୍ ଥେରୁନଜେନେସିସ୍ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଯାହା ଫଲ୍ ଆର୍ମିୱାର୍ମର ସାମ୍ବଳବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରି ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଔଷଧ ଏକର ପ୍ରତି 500 ଗ୍ରାମ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଗଲେ ଜମିରେ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ 10,000 ଠାରୁ 50,000 ppm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ ତେଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଏହାଛଡ଼ା ମେଟାରାଇଜମ୍ ଆନିସୋଫିଲି ନାମକ ଏକ କବକ ଯାହା ଫଲ୍ ଆର୍ମିୱାର୍ମର ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ପୋକ ଦେହରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାରି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କବକକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବଢ଼ାଯାଇ ତାକୁ ଜମିରେ ଏକର ପିଛା 500 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ମିଲିଲିଟର 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଉପାୟରେ ଜମିରେ ପୋକର ପରିଚାଳନା ହୋଇ ନପାରେ, ତେବେ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଯଥା ସ୍ପାଇନୋସାଇଡ୍ ଏବଂ ଇଭାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ଭଳି ଔଷଧକୁ ଲିଟର ପାଣିରେ 0.5 ml ହିସାବରେ ଗୋଳାଇ ଏକର ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ପାଣିକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉପରୋକ୍ତ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମେ ଏହି ନୂତନ କୀଟର ପରିଚାଳନା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।